Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Elder Money. Kita lanjutkan materi kita di Lektion 35. Oke, jadi judul kita adalah Kein oder nicht. Nah, ini kita di video sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya sudah tahu ya. Ini dua kata ini adalah komponen pembentuk kalimat negatif. Nah, jadi di sini kita akan membahas perbedaan kein dan nicht. Kapan kita menggunakan kein, kapan kita menggunakan nicht. Oke, jadi kein, nicht itu kita udah tahu komponen untuk kalimat negatif. Nah, jadi kita di sini akan mempelajari bagaimana kita menggunakan kedua kata ini. Oke, jadi sekedar mengingatkan, kein ini itu adalah negative artikel kan. Jadi nanti menyesuaikan kasusnya apa, nanti ada keinen, keine, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman jangan lupakan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kapan kita pakai kein? Ketika kita mau membuat kalimat negatif pada kalimat yang memiliki objek. Ya, jadi teman-teman harus peka objek itu mana. Nah, di situ nanti kita tambahkan negatif artikelnya. Nah, baru kapan kita pakai nicht? Ketika kita mau membuat kalimat negatif pada kalimat yang tidak memiliki objek. Kebalikannya ya, tadi kan memiliki objek, sekarang tidak memiliki objek. Atau objek memiliki bestimmte artikel. Ya, kayak den, die, das. Nah, jadi ada pengecualian ya. Ada pengecualian di sini kalau misalnya dalam kalimat itu ada objek tapi dia pakai bestimmte artikel, maka kita saat pengen buat kalimat negatifnya pakai nicht, bukan pakai kein. Nah, ini paham ya? Oke, biar lebih paham kita langsung masuk ke contoh saja. Oke, Beispiel. Ich habe ein Handy. Oke, teman-teman cari kan, ini subjek, ini kata kerja. Nah, ein Handy. Nah, di sini dia pakai unbestimmte Artikel, ya kan? Nah, jadi dia sebagai objek akusatif di sini, ya kan? Nah, jadi di sini objek akusatif. Nah, jadi gimana kita pengen buat kalimat negatifnya? Kan ini artinya saya punya sebuah HP. Kalau berarti kita bilang saya tidak mempunyai HP, kan bilangnya gitu kan? Nah, karena ini objek akusatif, dia ada objek, satu dia ada objek, memenuhi kan. Terus ini ein ini pakai unbestimmte Artikel. Maka berdasarkan slide sebelum yang telah saya tunjukkan tadi, slide sebelumnya yang telah saya tunjukkan tadi, maka kita pakai yang kein. Nah, jadi tinggal menyesuaikan handy neutral. Nah, kalian lihatlah negative artikel neutral terus akusatif. Nah, itu kan jadi seperti ini ya. Jadi ich habe kein Handy. Ya kan? Ich habe kein Handy. Oke, nomor 2. Mein Freund geht zum Bahnhof. Oke, kita tahu ya di sini nggak ada objeknya. Dalam kalimat ini nggak ada objeknya karena zum Bahnhof itu adalah keterangan. Angabe itu keterangan. Teman-teman ingat di sini ada zum ya, zum. Kalau zum itu disebut preposisi. Nah, kalau misalnya ada preposisinya, ya berarti itu nggak bisa disebut sebagai objek, ya sebagai keterangan kita bilangnya. Nah, jadi kalau untuk kalimat ini, gimana buat kalimat negatifnya? Nah, berdasarkan yang kita amati ini, dia tidak memiliki objek, hanya ada keterangan kan? Maka kita pakai nicht, betul. Jadi mein Freund geht nicht zum Bahnhof. Jadi temanku tidak pergi ke stasiun kereta api ya. Oke, atau alternatifnya bisa juga seperti ini. Mein Freund geht zum Bahnhof nicht. Nah, jadi nicht ini sebenarnya letaknya itu bebas ya. Bisa di akhir atau setelah kata kerja. Nah, itu bebas ya. Oke, kita next ke slide berikutnya. Jadi di sini ada contohnya mein Freund besucht einen Kollegen. Ya, jadi temanku mengunjungi seorang rekan kerja. Oke, kita telaah. Kalimat dari kalimat ini kita telaah. Jadi objeknya itu yang mana? Oke, jadi ada ya. Jadi dalam kalimat ini ada objek yaitu einen Kollegen. Jadi dia masuk objek akusatif. Nah,
buat teman-teman yang lupa, kenapa dia objek akusatif? Kemarin kan kita udah tahu ya ada objek akusatif sama objek datif. Nah, kenapa dia objek akusatif? Iya, karena kata kerjanya akusatif. Oke, bagus ya. Nah, oke kita, sebelum kita negasikan kalimat ini, kita ambil lagi contoh yang kedua. Jadi ada Die Ausstellung läuft in einem Museum. Jadi, Ausstellung itu pameran. Pameran itu, berlangsung atau berjalan di sebuah museum. Oke, di sini ada nggak objeknya? Ya, nggak ada kan. Jadi dia cuman ada Angabe, keterangan ya. Jadi dari sini dilihat in einem Museum ada preposisi, maka itu disebut keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Nah, oke, jadi kita udah tahu ya, udah kita telaah kalimat ini. Nah, sekarang kita ingin membuat kalimat negatif. Nah, pertama, untuk kalimat yang pertama, einen Kollegen, ada objek. Maka tadi apa? Kalau ada objek, maka tadi pakai kein atau negative artikel. Nah, jadi kalimatnya, sorry agak terlalu mepet ya. Jadi dari sini, mein Freund besucht keinen Kollegen. Ya, jadi temanku tidak mengunjungi rekan kerja. Oke, jadi kalimat yang kedua itu pakai nicht. Die Ausstellung läuft nicht in einem Museum. Jadi pameran itu tidak berlangsung di sebuah museum. Atau seperti yang sudah saya bilang tadi, nicht-nya bisa letakkan di akhir. Seperti itu ya. Oke, kalau paham kita lanjut ya. Mein Freund hilft den Mann. Noch einmal. Mein Freund hilft dem Mann. Oke, jadi di sini kita telaah. Ya, di sini ada objeknya ya, tapi dia objek datif. Nah, kenapa objek datif? Iya, karena kata kerjanya kata kerja datif, helfen ya. Nah, kalimat kedua, ich helfe der Nachbarin. Noch einmal, ich helfe der Nachbarin. Nah, jadi Nachbarin ini tetangga perempuan ya. Oke, di sini juga sama. Kita telaah, ya, objek datif juga. Nah, sekarang kita buat kalimat negatif yang kalimat pertama ini. Nah, di sini dia ada objek datif. Oke. Nah, mungkin kalian langsung berpikir, ini pakai kain ini karena ada objeknya. Nah, tapi jangan dulu. Kalian jangan lupakan satu hal, yaitu di sini dia objek, ya memang objek, tapi dia pakai bestimmte Artikel, ya, bestimmte Artikel di kasus datif, dem. Maka dia harusnya pakai nicht. Mein Freund hilft keinem Mann. Nah, ini salah ya, salah. Jadi yang betul, mein Freund hilft dem Mann nicht. Noch einmal, mein Freund hilft dem Mann nicht. Ya, jadi temanku nggak menolong laki-laki itu. Ya, oke ya. Kita lanjut. Yang ini juga sama ya, pakai nicht. Ich helfe der Nachbarin nicht. Aku nggak menolong tetangga itu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada lagi satu contoh. Misalnya, kalau misalnya ini kan tadi bestimmte Artikel, kita ganti jadi unbestimmte Artikel. Nah, barulah di sini tadi pakai kein, negative Artikel. Negative Artikel di datif apa? Jadi, ich helfe keine Nachbarin. Nah, seperti itu. Teman-teman udah mulai paham ya polanya. Jadi, kesimpulannya, kalau misalnya ada objek, tapi dia pakai bestimmte Artikel, maka kalau kita mau buat kalimat negatifnya pakai nicht. Nah, kalau misalnya dia nggak punya objek, pakai nicht juga. Kalau dia objek, tapi dia nggak pakai bestimmte Artikel, maka dia pakai negative Artikel. Nah, seperti itu gampang ya, diingat ya. Nggak terlalu susah kok ini. Oke. Kita lanjut ke Beispiel selanjutnya. Mein Bruder trägt einen Koffer. Negatifnya, mein Bruder trägt keinen Koffer. Ya, unbestimmte Artikel,
jadi negative artikel. Karena apa? Karena ini einen Koffer objek ya. Einen Koffer objek, maka negatifnya pakai kein. Kita lanjut. Mein Bruder trägt den Koffer. Nah, di sini pakai bestimmte artikel. Maka kita pakai nicht. Mein Bruder trägt den Koffer nicht. Ich antworte eine Reporterin. Oke, di sini objek datif ya. Dan dia pakai unbestimmte artikel. Objek datif pakai unbestimmte artikel. Maka kalimat negatifnya pakai negative artikel. Ich antworte keine Reporterin. Ich laufe zur Bushaltestelle. Aku berjalan ke halte bus. Di sini zur Bushaltestelle itu kan dia kan keterangan kan, bukan objek. Maka tadi aturannya kalau nggak ada objek, maka pakai nicht. Ich laufe zur Bushaltestelle nicht. Oke. Aku nggak pergi ke halte bus. Oke ya. Oke, ini latihan untuk teman-teman. Jadi di sini ada beberapa kalimat. Yang pertama coba ya, saya kasih contoh. Yang pertama, der Reporter fragt den Präsident. Nah, di sini coba teman-teman kerjakan. Kalau misalnya ini diubah kalimat negatif jadi seperti apa? Nah, di sini kan ada fragt den Präsident. Di sini ada objek, terus dia pakai bestimmte artikel. Nah, kalau buat kalimat negatifnya berarti jadi seperti apa? Nah, itu kalian coba tulis di kolom komentar, nanti akan saya cek ya. Pasti akan saya cek ya, terang aja. Oke. Wir machen Schluss. Vielen Dank für Zuhören. Noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Also, tschüss.